এটা আমার দুই ঠাকুর এটা তাঁর ঠাকুর এটা এই প্রভাবটা পড়ুଛି ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ବି ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼ୁଛି ତାର ମାନେ ଲୋକ ତ ସବୁଠି ଚେରମୂଳି ବି ଅଲଗା ଜାଗା ବି ତିଆରି ହେଉଛି ଲୋକ କାହିଁ ଭଲ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଏବେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆମର ଭଦ୍ରକ तो बहुत सारा लोक आसिकी एठी जागार लोकेशन किछि मिली पारुनी जेहेतु नोटिसेबल एरिया रहउछि तो मु ए वीडियो रे आपण समस्त को मो गां पाखरे थिबा लोकेशन को देखौछि केमती को जगह रास्ता रे आसले ए जगह रे पहुंची परिबे तो आपण समस्त ए वीडियो निश्चिंत देखंतु। नमस्कार जय जगन्नाथ जय शिव शंभु राधे राधे। तो आपण समस्त केमती अच्छा निहाती भलरे थे तो मो ब्लॉग रे आपण समस्त को मु स्वागत करुच्ची दमली ब्लॉग रे। तो ये वीडियो हूँ आपण ये थिला रास्तार वीडियो मु करिकी आपण को देखेबी जोटा कि वैद्यराज पाखक जीवार अच्छे मु कही से वीडियो रे कि रास्ता मु देखेबी आम द्वारा जति भी संभव हम तो मो ग्रामर स्कूल पंचायत रु नहीं कि आपन को डायरेक्शन बतई दूची तो आपण ये वीडियो देखंतु। अलुणी ग्राम को तेलकोई ब्लॉक रो करमंगी जीपी करमंगी ग्राम देकी केमती कोन जीवे आपण ये वीडियो रे देखंतु आ जानि परिबे। ए हला करमंगी पंचायत आपण पहुंची गले करमंगी पंचायत ये स्कूल आसीबो ठंडा पानीय जल आसीबो आ शौचालय पड़िबो तो एपटे दुटा रास्ता देखुथिबे आपण जदि सिरगिड़ा कांतल सुआ देकी एपड़ रास्ता देकी आसंती तो आपण ए पॉइंट रे पहुंचीबे तो ये रास्ता देकी जदि आपण आसंती ए पॉइंट रे पहुंचीबे एठारे पहुंचले आपण राइट साइड जमार भी जीवेनी आपण को लेफ्ट साइड जीवार अछि जोटा कि पंचायत कार्यालय लिखाई छी तो आपण ए राइट साइड रे ही जीवे आ जदि आपण सिंदुरिया लाइन आसुचंती एपड़ लाइन तो आपण एपड़े ही जीवे सिरगिड़ा लाइन कांतुल सुआ जो कहली एटा गड़पड़ा शुणी ढेंकानाल कामाख्या बटे जो रास्ता अच्छी एपटे जो आसबे यही रास्ता देकी ही जदि आसबे तो प्रथम आमर कर्म सिरगिड़ा भीतर भीतर रास्ता देकी आपण करमंगी पहुँचले करमंगी पंचायत पहुँची जाए और पंचायत रो आपण लेफ्ट साइड चलिए तो आपण पंचायत रो एमिति लेफ्ट साइड ही जीवे एमती आपण रास्ता देकी आसले ये मरम रोड पड़ जाऊँगी तो मरम रास्तार आपन को जीवा पड़ो सीधा ना आपन को लेफ्ट साइड जीवार अच्छे ना आपन को राइट साइड जीवार अच्छे। यहाँ हूँ करमंगी ग्राम तो यहाँ एपड़ राइट साइड गले गाँ भीतर पड़ो आ लेफ्ट साइड कहले कृष्णपुर पड़ो तो आपन को ये मरम रास्तार सीधा जीवार अच्छे। आपण कृष्णपुर देकी करमंगी रे आसिकी पहुँची जाइछंती तो आपण एठी ग्राम पंचायत करमंगी रे पहुँची जाइछंती तो ये हूँ करमंगी ग्राम तो आपण एपटे सीधा जीवार नहीं आ राइट साइड भी जीवार नहीं आपण को ये लेफ्ट साइड मरम रास्ता देकी घंच जंगल रास्तार आपण को जाइए अलुणी ग्राम रे पहुँचबार अच्छे तो से केमती आपण जीवे तो आसंतु मो सहित आपण समस्ते से रास्ता देकी आसले मरम रास्ता देकी गोटे जंग साई पड़ो आ जंग साई पड़ सारे आपन भी पचारि पारे जदि कन्फ्यूज लगे तो ये साई पार है पुणी आपन को घंचा जंगल भीतर पशा पड़ो आपन को पुणी राइट साइड जीवार नहीं सीधा जीवार अच्छी। यहाँ अलुणी ग्राम पहुँची गले एपटे लेफ्ट साइड जीवे कंक्रीट रास्ता रे जीवे सेपट रास्ता रे जीवे नहीं एटा कंक्रीट रास्ता गाँव को जाइए तो यही रास्ता रे आपण जीवे से गोटे साई पार ही सारा पर आपण स्कूल मिलिबो अलुणी स्कूल तो आपण अलुणी स्कूल को पार ही पुणी जीवे तो आपण समस्ते आग रास्ता देखि पारुथिबे से हमको राइट साइड जमार जीवार नहीं हमको पुणी सीधा जीवार अच्छी तो एमती आमे सीधा आपण को नेउछु तो आपण एमती सीधा ही जीवे। अलुणी गोष्ठी केन्द्र आपण एठी पाई परिबे गोष्ठी केन्द्र को देखिकी पुणी आगो को जीवे तो आमे ऑलरेडी पहुंची गले आहरी आगो को न जाइकी एपटे आमे लेफ्ट साइड जीवा कंक्रीट रास्ता तो ये कंक्रीट रास्ता रे आमे जीवा पड़िबो तो ये पाखरे यूरिन टेस्ट होजी।
तो आपण सीधा आसिकी वैद्य जड़ीबूटी पाखरे पहुंची जिबे आ आपण वैद्यराज को देखैकी आपण एठी चिकित्सित हेई परिबे। तो मु आपण को दूसरा रास्ता कहिबे मतलब बंदा पटे आसिले केमती कोन हबो तो चलंतु हमें से रास्ता को देकी जिबा। वर्तमान मो कृष्णपुर गर्ल्स हाई स्कूल रास्ता ही जाऊँगी जोटा कि वर्तमान बंदा पहुँचो अलुणी आठ अलुणी डायरेक्शन अच्छी तो मुझे समस्त देखा केमती आप केमती जीवे। ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଝରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକରୁ ପଡ଼ାଙ୍ଗ ଜିପି ପଡ଼ାଙ୍ଗ ଜିପିରୁ କୃଷ୍ଣପୁର ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଦେଇକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦା ଆଉ ବନ୍ଦାରୁ ଗୋଟେ ଏଠି ରାସ୍ତା ଅଛି ତ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖ ଆପଣ ପଡ଼ାଙ୍ଗ ପାର ହେଇକି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣପୁର ଆସିବେ କୃଷ୍ଣପୁରରୁ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଆସିଲେ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିବ ତ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଦେଇକି ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଏଇପଟେ ଆସିଲେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ତ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେ ଆପଣ ବନ୍ଦା ପାଖରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବେ। ତ ଏଇଠି ଅଲୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଲୋକେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି। ତ ଇଏ ହେଲା ଅଲୁଣି ତ ଏଇ ଅଲୁଣି ହେଉଛି ଏଇପଟ ରାସ୍ତା ଆପଣ ଏଇ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି ଚେରମୂଳିକା ତ ଏଇଠି ଯାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଆଗରେ ଅଛି ବନ୍ଦା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦା ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଅଲୁଣି ଏପଟେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ଏଇପଟେ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ। କେଉଁଝର ଦେଇକି ଆସୁଥିବେ ପାହାଡ଼ ଦେଇକି କାଳିହାତା ଲାଇନ୍ ପାହାଡ଼ ଦେଇକି ବାଲଜୁଡ଼ି ପୁରଜୁଡ଼ା ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ଯଦି ଆସିଲେ ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପୁରଜୁଡ଼ା ପାରିବେ ତ ତାପରେ ବାଲଜୁଡ଼ି ତାପରେ ଆସିବ ଏଇଠି ବନ୍ଦା ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣ। ଯଦି ଆପଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କ୍ରସ୍ କରିକି ପୁରଜୁଡ଼ା ବାଲଜୁଡ଼ି ତାପରେ ଏଇଠି ବନ୍ଦା ପହଞ୍ଚିଯିବେ ତ ବନ୍ଦାରୁ ଆପଣ ପୁରା ଏଇଠି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ଯିବାର ନାହିଁ ଏଇଠି ଅଲୁଣି ରାସ୍ତା ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ ତ ଆପଣ ଏପଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଅଲୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଆପଣ ଏଠି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ତ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଗଲେ ଆପଣ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। କେତେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏ ଗାଁ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏତେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଔଷଧ ଜଡ଼ିବୁଟିର ଗାଁ ରହୁଛି ଅଲୁଣି ତ ସେଇ ପୋଜିସନକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଲୋକେସନରୁ ଯେ କେତେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ପଟେ ବି ଆସିବେ ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ ତାର ନଜାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଘାଟି ଉଠିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିଲେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଅଲୁଣି। ଏଇ ସାଇଟା ହେଉଛି ବିଜାଖୋଳ ତ ଇଏ ବିଜାଖୋଳ ସାଇରେ ଯାଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ଯିବାର ନାହିଁ ଏଠୁ ଆପଣ ପୁଣି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯିବେ ଏଇ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଯିବେ। ଏଇଠୁ ଗଲେ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବେ ତ ଆପଣ ଦେଖିକି ସେ ନଜାରା ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତ କୃଷ୍ଣପୁର ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଦେଇକି ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣପୁର ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ାଙ୍ଗ ଦେଇକି ଆପଣ କୃଷ୍ଣପୁର ପହଞ୍ଚିଯିବେ ତ କୃଷ୍ଣପୁର ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆପଣ ସିଧା ଆସିକି ସେଠି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ବନ୍ଦା ଆଗକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏପଟେ ଅଲୁଣି ତ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆସିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆପଣ ଆସିଲେ ଏଇ ପୋଜିସନକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆଉ କରମଙ୍ଗି ଦେଇକି ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ ତ ସେଇଟା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ବି ଅଛି ଏପଟେ ବି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ବଟ୍ ଏପଟେ ରୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଆରାମସେ ଆସିପାରିବେ। ବଟ୍ କରମଙ୍ଗି ଭିତର ଦେଇକି ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ ରାସ୍ତା ମରମ ରାସ୍ତା ଆଉ ବହୁତ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷା ଏଇପଟ ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ମହାବୀର ପଳାଶୁଣି ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏଇପଟେ ଆସିବେ କୃଷ୍ଣପୁର ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଦେଇକି ବି ଆପଣ ଆସିପାରିବେ। ସୁନ୍ଦରିଆ ଭିତର ରାସ୍ତା ବି ସିଏ ବି ମାନେ ସୁନ୍ଦରିଆ ହାଇସ୍କୁଲ ଦେଇକି ଭିତରେ ଅଛି ଭଗାମୁଣ୍ଡା ସେ ଭିତର ଲାଇନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ ସେମିତି କରମଙ୍ଗି ଲେବୁଲର ଯେମିତି ରାସ୍ତା କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ହେଇନାହିଁ ସେଠି ମରମ ରାସ୍ତା ତ ଆପଣ ସେମିତି ମରମ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଭଲ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଏଇପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଏଇଠି ରୋଡ଼ ରହୁଛି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ହଉ ମଧ୍ୟ ନଜାରା ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଆସିଲେ କିଛି ଟେନସନ୍ ହେବନି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇପଟ ରାସ୍ତାକୁ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି କି ଏଇପଟେ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଆରାମସେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ବେଣାମୁଣ୍ଡା ଲେବୁଲ ଦେଇକି ଆସିଲେ ବି ଆପଣ ବାଲଜୁଡ଼ି ପୁରଜୁଡ଼ା ଦେଇକି ଏପଟ ରାସ୍ତାରେ ବି ଆପଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ।
तो ଆପଣ ଏଠି ଚିକିତ୍ସିତ ପାଇଁ ଔଷଧ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଥିଲା ମୋର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେବାର କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ମୋ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ନିଜ ରିଲେଟିଭକୁ ପଠେଇକି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଚିକିତ୍ସିତ ଉପରେ କିଛି କହିପାରିବେ, ରାସ୍ତା ବି ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରିକି ଛାଡ଼ିଛି, ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଜଡ଼ିବୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆସିକି କେମିତି ଦେଖେଇକି ନଉଛନ୍ତି, କୋଉ ବାର ଖୋଲା ରହୁଛି, କ'ଣ ରହିଛି, ମୋର ସବୁ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସେୟାର କରିଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।